बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर गौर करें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाले तमाम अहवाल को अपनी अहादीस में बयान फरमा दिया। अगर हम गौर करें तो बहुत सारी निशानियां और अलामात इस दौर में पाई जा रही हैं। मिसाल के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे जमाने के बारे में जिक्र फरमाया कि जिसके अंदर काफिर, मुशरिक और मुनाफिक भी कुरान पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा करेंगे और उसमें तावीलात करेंगे। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा कि उनमें कुर्रा बहुत होंगे और दीन की समझ रखने वाले बहुत कम होंगे। इल्म उठा लिया जाएगा और हर्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा। सहाबा ने पूछा, ये हर्ज क्या है? फरमाया, तुम्हारे दरमियान कत्ल। फिर उसके बाद एक ऐसा जमाना आएगा कि लोग कुरान पढ़ेंगे हालांकि कुरान उनके हलक से नहीं उतरेगा। फिर ऐसा जमाना आएगा कि मुनाफिक, काफिर और मुशरिक मोमिन से दीन के बारे में झगड़ा करेंगे। इस वक्त हर तरह के पढ़े लिखे लोग कसरत से मौजूद हैं। मुख्तलिफ उलूम में तखस्सुस और मास्टर कराया जा रहा है, लेकिन दीन की समझ रखने वाले खाल खाल ही नजर आते हैं। जो शान हमारे असलाफ में नजर आती थी कि बातिल को हजार पर्दों में भी पहचान लिया करते थे, अब वो बात बहुत कम देखने में आती है। कुरान की समझ और कुरान का इल्म अहले इल्म तबके में भी मफकूद नजर आता है। हालांकि और उलूम में इंतहाई तवज्जो सर्फ की जाती है। मालूमात का समंदर तो बहुत नजर आता है, लेकिन हकीकतन इल्म का फकदान है। मुनाफिक और मुशरिक कुरान की आयत को आड़ बनाकर अहले हक से बहस मुबाहिसा करते नजर आते हैं और अपने बातिल इक़दामात को कुरान और सुन्नत से साबित करने की कोशिश करते हैं। वाक़ियतन अगर हम गौर करें तो हम उस दौर में जी रहे हैं जहां कुरान का सिर्फ तर्जुमा पढ़ने वाले हजरात कुरान में तावीलात और लोगों को दीन का इल्म सिखा रहे हैं, जबकि हकीकतन ना तो कभी उलमा इकराम के पास बैठते हैं ना उनसे सुनते हैं, बल्कि वो जाहिल हजरात बड़ी बड़ी डिग्रियां यूनिवर्सिटी से लिए हुए होते हैं और आकर लेक्चर वो इस्लाम का देते हैं। मिसाल के तौर पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जैसे जाहिल और यूथ क्लब के नाम पर बहुत सारे ऐसे नौजवान जो इस वक्त मुसलमानों को नसीहत देते हैं यूट्यूब चैनलों और फेसबुक पेजों पर बैठकर, जबकि उन जाहिलों ने ना तो किसी आलिम से पढ़ा होता है और ना उन्हें दीन की समझ होती है, मगर अपनी जहालत को वो इस उम्मत मुस्लिमा के हर एक नौजवान तक पहुंचाना चाहते हैं। वो इस उम्मत के सामने अपने आप को ऐसा बावर कराना चाहते हैं कि देखो, अगर किसी ने इस्लाम को समझा है, किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा है, किसी ने कुरान को समझा है तो वो हम हैं, वरना उलमा इकराम तो बहुत सारी अहादीस को आपसे छुपाए बैठे हैं और उलमा इकराम आपको असल दीन नहीं पहुंचाते, बल्कि वो दीन पहुंचाते हैं जो उनके मुफाद में है। चुनांचे वो लोगों को गुमराह करते हैं और लोगों के अंदर जिहालत फैलाते हैं, इसलिए लोगों को उनसे बचना होगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। हजरत अबू आमिर अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जिन बातों का अपनी उम्मत पर खतरा महसूस करता हूँ उनमें ज्यादा खौफ वाली बात यह है कि उनके लिए माल की ज्यादती हो जाएगी, जिसकी वजह से एक दूसरे से हसद करेंगे और आपस में लड़ेंगे और उनके लिए कुरान का पढ़ना आसान हो जाएगा। चुनांचे उस कुरान को हर नेक फासिक और फाजिर और मुनाफिक पढ़ेगा और ये लोग फितने फैलाने और उसकी तावील की गर्ज से उसके जरिए मोमिन से झगड़ा करेंगे, हालांकि अल्लाह ताला के सिवा उसकी तावील और तफसीर कोई नहीं जानता। यानी वो आयात जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है और जो इल्म में पुख्ताकार होंगे वो भी इन आयात के बारे में यूं कहेंगे कि हम उस कुरान पर ईमान लाए। माल की ज्यादती इस वक्त आम है और अरब ममालिक में माल की रेल पेल है, जिसकी वजह से तमाम फितने जन्म ले रहे हैं। कुरान का पढ़ना इतना आसान हो गया है कि अब उसको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अरबी रस्मुल खत के साथ इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में भी पेश किया जा रहा है। इस तरह
اگر کسی کو عربی میں قرآن نہیں پڑھنا آتا تو وہ انگریزی رسم الخط میں پڑھ سکتا ہے، ہندی رسم الخط میں اور اردو رسم الخط میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہر فاسق و منافق آج قرآن پڑھتا نظر آتا ہے، بلکہ اس میں بغیر علم کے اپنے رائے زنی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ترکی، مصر، ٹیونس اور امارات کے بعد اب ہمارے ملک میں بھی قرآن کی تفسیر وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو ذرہ برابر بھی علم نہیں۔ چنانچہ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تنبیہ فرمائی ہے کہ کچھ لوگ آپ کے سامنے آئیں گے اور وہ آپ کے سامنے قرآن کریم کے بارے میں جھگڑا کریں گے اور آپ سے بتائیں گے کہ آپ کے سامنے جو علماء کرام نے باتیں بتلائی ہیں، آپ کے سامنے جو قرآن کی تفسیر علماء کرام نے کی ہے وہ غلط ہے، اصل تفسیر ہم کر رہے ہیں اور وہ قرآن کی تفسیر یہ ہے۔ چنانچہ آج کے زمانے میں بخوبی ہو رہا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا اور یوتھ کلب والے، اور اگر آپ دیکھیں تو آج کل سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ قرآن کو پڑھ پڑھ کر امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہیں اور تعویلات کر رہے ہیں، اور یہ امت مسلمہ ان کی باتوں میں پھنستی جا رہی ہے اور یہ امت مسلمہ ان پر ایمان لا رہی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ محمد علی مرزا کی ویڈیوز دیکھو اور اس کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹ میں دیکھو کتنے سارے لوگ اس کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کی بات کو حق ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کی بات پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر غور کریں تو یہ وہی زمانہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، محمد علی مرزا کون ہے؟ ایک انجینئر ہے، ایک پڑھا لکھا ہے، اسے چاہیے تھا جو علم یہ سیکھ کر آیا ہے یہ اس پر عمل کرتا اور اسی فیلڈ میں جاتا۔ یہ انجینئر ہے تو اسے انجینئر کے فیلڈ میں جانا چاہیے تھا، مگر افسوس کہ یہ جاہل انسان دین کا علم لوگوں کو بانٹنے لگا بغیر کسی علم کے، جبکہ اس کے پاس نہ تو کوئی علم ہے اور نہ یہ کسی عالم کے پاس اس نے علم حاصل کیا ہے، نہ ہی کسی مدرسے میں اس نے علم حاصل کیا ہے۔ تو اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ لوگوں کو دین سکھائے؟ کیونکہ دین سکھانے کا حق صرف علماء کرام رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث علماء ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو علم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر جاتے ہیں اس کے حقدار صرف علماء ہیں اور علماء کرام ہی امت کو صحیح راہ دکھلا سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، اگر آپ کو آپریشن کرانے کی ضرورت پڑ جائے تو ذرا ایمانداری سے بتلانا، کیا آپ ایک انجینئر کے پاس جائیں گے یا ایک ڈاکٹر کے پاس؟ لہذا جہاں آپ کو آپریشن کرانے کی ضرورت ہوگی تو آپ ایک ڈاکٹر کو تلاش کریں گے اور ایک بہترین ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ تو پھر آپ کیوں محمد علی مرزا جیسے جاہل انسانوں کے پاس جاتے ہیں؟ بھلا جو انجینئر ہے، بھلا جو ڈاکٹر ہے، وہ تمہیں دین کا علم کیسے سکھلا سکتا ہے؟ وہ تو تمہیں یا تو ڈاکٹر کے بارے میں بتلا سکتا ہے یا پھر انجینئر کے فیلڈ میں جو کام ہوتے ہیں وہی سکھلا سکتا ہے۔ آپ اس سے دین کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ یہ کتنی جہالت کی بات ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح رہبری کرنے والا صحیح رہبر اور دین کا سمجھنے والا رہبر عطا فرمائے، آمین۔